Allah, anta, 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 Allah, Allah. الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 Allah, 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 anta, Allah, anta, Allah, anta, Allah, anta, Allah, anta. Allah, anta, 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 Allah, Allah. الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي الله 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 Allah, 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 Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين हम सब पर रहम फरमा हम सब पर रहम फरमा हमारी हमारे माँ बापों की रिश्तेदारों की दोस्तों की मुहिब्बीन की तमाम मुसलमानों की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह तमाम मुसलमानों की पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमा या अल्लाह मुसलमानों की जान की माल की आल की अहल व अयाल की आबरू की कारोबार की हिफाजत फरमा या अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा या अल्लाह हासिदीन के हसद से शरीरों के शर से जालिमों के जुल्म से हमारी और तमाम मुसलमानों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा या अल्लाह जो मुसलमान परेशान हाल हैं या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा या अल्लाह मुसलमानों की मुश्किलात को हल फरमा
یا اللہ جن مسلمانوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مسلمانوں کو رزق حلال عطا فرما۔